हेलो दोस्तों, आज आपन को बतेबी प्लस टू एडमिशन केमी एप्लाय कराए प्रथम शेष पर्यंत। आपण भिडियो देखु, स्किप करंतु नाही, स्टेप बाय स्टेप आपन को आज बतेबी। चलतु आरंभ करवा। सर्वप्रथम जेकोसी राज्य को जीवे से लिखे SAMS साम्स लिखे। प्रथम वेबसाइट जो आसूची से क्लिक करेंगे। तापर जो ये लिखा है हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू तापर क्लिक करेंगे। तापर स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। आपण शेष पर्यंत देखो, भिडियो स्किप कले बुझीपारे ना। भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करदे और लाइक वीडियो को लाइक करदे। तापर ना लिखे सपोज मोर ना जमी लिखुचे आलोक। तापर मोबाइल नंबर लिखे ये। तापर मेल आईडी टा लिखे ये। तापर जेनेरेट ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। तापर से मोबाइल को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी को ये पुट करेंगे। तापर ये पासवर्ड देवे 8 कैरेक्टर रो। तापर वेट करेंगे। मोर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गला। तापर लॉगिन करेंगे। एग्जिटिंग स्टूडेंट ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, तापर XI ऊपर क्लिक करेंगे। आईडी नंबर लिखे 95562472626। तापर ये जो मो पासवर्ड जेटा दोटे देथिले सेटा देबे तमरो। और ये कैप्चा को फिलअप कर देबे। लॉगिन हो गला पोरे एटा नेमर कर देले हो न सेव कर देले तुम इच्छा। एटा मोबाइल ले मत अप्लाई करि पारिबो। तापरे CAF अप्लाई ऊपर क्लिक करिवे। तापरे एडुएसी ओडिशा। तापरे एटा पासिंग ईयर देबे। तापरे एटू रोल नंबर देबे। ऑटोमेटिकली ना पड़े आसबे। हाँ सेमती ना से ऑटोमेटिकली बोले आबो। एडी जे पो हेतले फॉर्म झ हेतले झ दबा। तापर एटी ब्लड ग्रुप देबे। एटा बाध्यता नाही देले चलबो। जोडा मोडा जानि जे मोर बी पॉजिटिव दे देबी। तापर अपलोड फोटो ऊपर क्लिक करिवे। तापर चूज फाइल ऊपर क्लिक करिवे। वीडियो टू स्किप करो ना, फास्ट टू शेष पर्यंत देखो बुझी पारिबो। हला हेड क्लिक कर साला परे एटू अपलोड करिवे। एटू तापर एटू ओके कर देबे। तापर तल स्क्रॉल करिवे। तापर आधार नंबर देबे।
आधार नंबर दे सारा पर एठू गार्डियन रो मोबाइल नंबर देवे एडे हला पर एडे हिंदू सब दे सारा पर एठू आधार नंबर देवे 39 गार्डियन नंबर देवे सेम नंबर दे देले चलेबो किसी प्रॉब्लम नहीं सीट मो ना टे भूल देला सेते लागि सेम 2008 आसला अब किछ ना 0798004 हमारा तापर मोर मार्क केते आसीतला गाना आसीतला सब पळे आसबो मो बापा ना मां ना ऑटोमेटिकली आसी जो डेट ऑफ बर्थ एक पळे आसीबो तापर एडो आसला परे एने लिखिबो कोड लोकेशन ऑफ द स्कूल को लोकेशन जेमिति हिंगमा लिखा है जय किसान हाई स्कूल हिंगमा से लोकेशन हिंगमा बोली लिखि देबे आ किछ ना केन से हिंगमाडा को डिस्ट्रिक्ट अंडर होता सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे जाउची सेडा सोनपुर दे देबे तापरे जॉइनिंग टा केबे देबे 2012 देबे ए डेट संग किछ ना भाई 2012 दे देबे इटा हिसाब रे देबे छुट्टी हिसाब तपन मोर केबे जॉइनिंग करले स्कूल हिसाब परसेंट 10 टा नंबर हो गला तापर क्लिक करिवे आर पेज रे पहुंच जिवे ऊपर को जिवे स्क्रॉल करिवे एदर आपन को डिस्ट्रिक्ट देबे जेमि मोर सोनपुर देले ब्लॉक होची उलंडा तापर गां होची जोटा भी हो जोड़ा भी हो तापर पिन कोड दे दो पिन कोड जोड़ा होची सेटा देबे ताई ठीक करबे आपण जो WhatsApp चलो तो से नंबर ठीक कर दे डू यू अनाउंस अवार्ड्स नो अवार्ड इज नो बोले ऑप्शन बापा कोन कर मो क्वालिफिकेशन होचंदी तापर एडो मदर कोन अछि ना हाउस वाइफ कोड गले होम मेकर लिखि दिलु चलिबो टोटल 1 लाख सोन रेगुलर लाग देबे तापर एटी अकाउंट नंबर देबे एटी आईसी कोड लिखिबे ऑटोमेटिकली स्टेट और बैंक रो डिटेल्स पळे आसबो ऑटोमेटिकली तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे तापर ऊपर को स्क्रॉल करिवे एटा सब बोले तळ को पळे आसुची मोर एमती एससी सिलेक्ट ही अछि सिलेक्ट हे तो आपन को ऑटोमेटिकली बाकी आपन खाली सर चेक कर देबे हेछि ना 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 हेतिले आपन जोटा चेक कर हम चेंज करबा କଥା चेंज कर देबे मोर एससी चेंज तापर नो मो नाही खासाडो अछि कार सर्टिफिकेट जो बारकोड नंबर अछि तो दे देबे नहले तार मिसलेनियस केस नंबर दे देबे तापर एडी नेक्स्ट करिवे तापर को कॉलेज रे पढिबा को जाने दे मु जेमि सोनपुर राज कॉलेज देवाली चाहूँ से सोनपुर हायर सेकेंडरी सोनपुर तापर एडो स्ट्रीम देबे ना आर्ट्स ना कॉमर्स ना साइंस आपन जोड़ा दे पाले वो आर्ट्स होची तापर एटा एमएल ऑटोमेटिक पड़े कंपलसरी सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पले आसीबो तापर इलेक्टिव आपन देबे
ମୁଁ ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ରଖିବି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିବି, ତାପରେ ଏଇଟା ରଖିବି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ରଖିବି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିଥିଲି ନା, ଫୋର୍ଥ ହଁ 4ଟା କମ୍ପଲସରି, ବାକିଟା ଚୁଜ୍ ଏଇଟା ନା ଦେଲେ 4ଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବି ନା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଓ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନା, ହଷ୍ଟେଲ୍ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରଖିବି ଏଇଠି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବି IT, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବି ମୁଁ ଏଇଟା, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଗଲା ପରେ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଥିବ ଏଇଠି ଦେଖିବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ ନାହିଁ କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ନା ହଷ୍ଟେଲ୍ ନାହିଁ। ନ କରିବି, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଓକେ କରିଦେବି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସେମିତି କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଲି ସୋନପୁର। ସୋନପୁରଠୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଞ୍ଚଳିକ କରିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ କଲେଜରେ ତୁମ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଉ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ଦେଲି IT। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହିବି ନାହିଁ, ନ କରିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠି ମୁଁ ସୋନପୁର ଲେଖିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଚାହିଁଲେ ସମ୍ବଲପୁର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତାପରେ ଏଇଠି କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, OML ଓଡ଼ିଆ ଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେବେ, ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଇଯିବେ ଏମିତି। ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ ଦୁଇଥର, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦୁଇଥର ହେଇଯାଇଛି, ସରି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଇଠୁ ସମାନ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲ୍ ନାହିଁ, ଲେଖିଦେଇଛି ହଷ୍ଟେଲ୍, ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫେସିଲିଟି ନଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏଜ୍ ଏ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଉପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ସୋନପୁର କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ସୋନପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେଜ। ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବି,
तापर ये फैसिलिटी ना से लिखुचे 5टा हो गला। मुझे प्रिव्यू मारे रिव्यू चेकिंग करदेवे भूल अच्छे ना काना अच्छे सेव एंड प्रोसीड टू पे पेमेंट देवा पड़ो। जो कर चलो एमती करवा SBI पे रू करदेवे ये प्रोसीड करेंगे एमती करेंगे टर्म एंड कंडीशन ठीक करदेवे स्क्वायर बॉक्स उपरे मोर 100 टका लगुच SC जेहेतु ऑनलाइन पे करदेवे। प्लीज जो लिखुच आप जो मध्यम इंटरनेट बा जो सेवा माध्यम करें जी किसी प्रोब्लेम हो वीडियो देखी सारा पर मु कमेंट लिखिदेवी सर पेमेंट प्रोब्लेम हो टिके कर दिंतु बताई दिंतु कहले मुझे करदेवी। थैंक यू।